comme كيما قلت لكم راح ندير لكم le compte rendu تاع la concession مع la réfutation. بون ما لقيتش ليكزومبلير هذاك ستاندار تاعي باش وين درتو، بصح راني لقيت لكم واحد في الكايي نوري لكم واش من العفايس اللي تقارديوهم توجور وتحفظوهم. بون لا بارتي الاولى الانتروداكسيون كيما درنا في لو تكست هيستوريك تكتبوها هكذاك ما تبدلش. عندكم العفسه اللي تبدل هي لو تيب تقولوا تيب le type du texte est argumentatif ou la visée communicatif elle est argumentatif. هذا واش راح يتبدل. بعد دوكا نروحوا للديفلوبمون. واش ديروا ديفلوبمون تكتبوا هذه هي l'auteur كي تكون هنايا une concession. راح نبداو بلا concession. نقولوا l'auteur fait remarquer à son interlocuteur qu'il accepte ses reproches. فهمتوا؟ هنا معناتها واش رانا نقولوا بلي l'auteur accepte هذيك la thèse adverse. كي نكتبوا هذه معناتها قلنا هكا. ومن بعد نقولوا ensuite il réfute son opinion en se justifiant par des arguments qui sont. من بعد نقولوا راهو ريفيزا هذيك لهنا accepta ومن بعد ريفيزا. علاش عطيت لكم هذوك لي مو مع الاول في الديبا باش تحقوهم هنايا؟ فهمتوا؟ اكسبتي ريفيتي هذوما تري امبورطون باش تحطوهم في الكونتوندو. فهمتوا؟ ومن بعد تقولوا ensuite il réfute son opinion en se justifiant par des arguments qui sont. وتمدوا لي زارغومون تاع كي ريفيتا هنايا. فهمتوا؟ تمدوا له لي زارغومون. ومن بعد هام ليك لي زارغومون تاع هذاك لو تكست باغ اكزومبل. ومن بعد تقولوا pardon enfin il conclut son plaidoyer par dire qu'il faut que ses enfants soient هذا exemple. بون لهنا كيما قلنا في لا فان تاع لا كونسيسيون واش ديروا لوبينيون تاع لوتور. ياك هنا تانيت كيما لو ديبا كيما درنا في الديبا درنا مع لا فان في لا كونكلوزيون درنا بوين دو فيو تاع لوتور. هنا ديروا enfin il conclut ومن بعد ديروا que وتكملوا البوين دو فيو تاعو. هنايا راني جبت لكم اكزامبل تاع لو كونت روندو تاع لا ريفوتاسيون. هنا واش تقولوا في بون كيما قلنا توجور لانتروداكسيون ما تبدلش غير لا فيزي مع لو تيب. نقولوا la visée argumentative et le type argumentatif. ومن بعد نقولوا في الديفلوبمون نقولوا dans la première partie l'auteur rapporte la thèse adverse qui dit que وتكملوا. واش قلنا احنا في الريفوتاسيون ياك مع الاول تاع النص واش راح يدير يهضر لنا على البوين دو فيو تاع لي زوتر. فهمتوا؟ اللي هو لا thèse adverse. نتوما هنا واش تقولوا باللي لا بروميير بارتي هدر لوتور جاب لنا لا تيز ادفيرس واش قال فيها تكتبوا هنايا. فهمتوا؟ دونك هنايا العفسه ستاندار هنايا هي dans la première partie l'auteur rapporte de la thèse adverse qui dit que. هنايا هنا تحبسوا منا لهنا هذه هي لابارت هنايا ستاندار. ومن بعد تبدا دير لي دي تاع النص. ومن بعد تروحوا لتحت تزيدوا dans la deuxième partie تقولوا له l'auteur commence son texte par réfuter la thèse des autres en justifiant sa position par des arguments qui sont. هنايا هادي تاني تحفظوها من dans la deuxième partie حتى لهنا les arguments qui sont وتحطوها هنايا. هذه في الريفوتاسيون قلنا في الدوزيام بارتي يبدا يريفوتي يجي كونتر هذيك لا تيز الاولى. فهمتوا؟ ومن بعديك ديروا enfin بون هنا كي ديروا لي زارغيمون كي سون ديروا لارغيمون الاول لارغيمون دوزيام شحال كانوا لي زارغيمون ديروا. ومن بعد ديروا enfin l'auteur conclut que les choses. بون هذا ليكزامبل تاع لو تكست هذاك. بون نتوما واش تقولوا enfin l'auteur conclut que واش ديروا لو بوين دو فيو
تاع l'auteur. Et قلنا في la conclusion يجي le point de vue تاع l'auteur. هيك. ومن بعد هنايا توجور هنايا كاين عندنا لي ستاندار هاديا la partie critique. La partie critique où je trouve, à mon avis, je vois que l'auteur a tort. Car, on dit, bon, ديروا l'avis تاعكم. تهضروا est-ce que راكم pour ولا contre وتقولوا له علاش راكم pour علاش راكم contre. هذا هو كيما هنايا قال لك je vois que l'auteur a tort. معناتها راهو شاف هذا باللي l'auteur ما راهوش على حق. فهمتوا؟ bon هذا ما كان pour la réfutation في الكونت روندو. وبعد نكونوا كملنا لو ديبا. نشوفكم prochainement مع le texte exhortatif اللي هو l'appel. Et bon courage.